Fidel Castro, symbole de dignité et de résistance. Fidel Castro, رمز الكرامة والمقاومة. Le 26 juillet 1953, Fidel Castro prend la tête d'une expédition de 131 hommes et lance une attaque contre la caserne Moncada. فيدال كاسترو عزم على أخذ بعثة من 131 شخص وأطلق هجوم ضد القاعدة العسكرية لمونكادا. Seconde forteresse militaire de Cuba القوة الثانية العسكرية لكوبا. Le but était de prendre le contrôle de Santiago. كان الهدف هو التحكم في مدينة سانتياغو. berceau historique de toutes les révolutions, المهد التاريخي لكل الحضارات, et de lancer un appel à la rébellion de tout le pays, وإطلاق نداء للتمرد في كل أرجاء البلاد afin de renverser le dictateur Batista من أجل الانقلاب على الطاغية باتيستا. L'opération est un échec sanglant. العملية كانت خسارة مادية دموية. Et de nombreux combattants sont assassinés après avoir été brutalement torturés par l'armée. والعديد من المقاتلين اضطهدوا وعنفوا بعد تعذيبهم بطريقة وحشية من طرف العسكر. Fidel Castro, capturé quelques jours plus tard, ألقي عليه القبض بعد أيام, doit sa vie au sergent Pedro Sarria. هو مدين لحياته للرقيب بيدرو ساريا qui refuse de suivre les ordres de ses supérieurs الذي رفض اتباع أوامر الأعلى منه درجة et d'exécuter le leader والقضاء على القائد فيدال كاسترو. Ne tirez pas, on ne tue pas les idées. نحن لا نقتل الأفكار. S'était-il exclamé face à ses soldats. هكذا ندد أمام جنوده. Durant sa plaidoirie historique, أثناء مرافعته التاريخية, Fidel Castro dénonce les crimes de Batista, ندد بجرائم باتيستا et la misère dans laquelle vit le peuple cubain والبؤس الذي كان يعيشه الشعب الكوبي. Et présente son programme pour un Cuba libre وحضر برنامجه من أجل كوبا حرة basé sur la souveraineté nationale تعتمد على السيادة الوطنية, l'indépendance économique والاستقلالية الاقتصادية et la justice sociale والعدالة الاجتماعية. Condamné à 15 ans de prison, حكم عليه لمدة 15 عاماً سجن. فيدال كاسترو est libéré 2 ans plus tard, أطلق سراحه بعد عامين suite à une amnistie accordée par le régime de Batista بسبب إعفاء قدمه حكم باتيستا. Il fonde le mouvement du 26 juillet. هو أنشأ بيان 26 juillet 26 جويلية اللي يعود على فيدال كاسترو et fait part de son projet de poursuivre la lutte contre la dictature militaire. وما يوجد في برنامجه هو اتباع الكفاح ضد الطغيان العسكري avant de s'exiler au Mexique قبل أن ينفى إلى المكسيك. Fidel Castro y organise l'expédition du Granma. هو نظم بعثة جرانما في المكسيك. ضمير يعود على المكان اللي هو المكسيك. En compagnie d'un médecin nommé Ernesto Guevara qui se souvient, بمرافقة طبيب اسمه إرنستو الذي يتذكر, je l'ai connu à Mexico et notre première discussion tourna autour de la politique internationale. عرفته في مكسيكو وكانت أول محادثة بيننا تدور حول السياسة العالمية.
En août 1955 Fidel Castro publie le premier manifeste في août نشر بيانه الأول il y est question de réforme agraire الذي يحتوي على الإصلاحات الزراعية économique et sociale الاقتصادية والاجتماعية en faveur des déshérités لصالح المحرومين d'industrialisation de la nation إعادة بناء الأمة de construction de logements إنشاء المباني de baisse des loyers وخفض أسعار الكراء de nationalisation des services publics وتعميم الخدمات العامة d'éducation et de culture pour tout الثقافة والتربية للجميع de réforme fiscale et de réorganisation de l'administration publique الإصلاحات الضريبية وإعادة تنظيم الإدارة العامة pour lutter contre la corruption من أجل الكفاح ضد الفساد